بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دونك في هذه الحصة سأحاول التطرق لمفهوم إحداثية متجهة وإحداثية نقطة. دونك إحداثية نقطة سوف نتطرق لها في الدرس في الحصص الحضورية، كذلك بالنسبة لإحداثية المتجهة نفس الشيء، ولكن سأقوم بتقديم هذه الحصة لتثبيت المفاهيم والمعارف والمكتسبات. دونك هنا عندي هذا البرنامج هذا ديال الجيوجبرا، دونك به غادي نحاول انني نشرح لكم هذه الحصه هذه. هنا عندنا معلم كما كتلاحظوا، المعلم او اي جي. دونك عندنا واحد المستقيم مدرج افقي اللي هو او اي، وعندنا مستقيم مدرج عمودي اللي هو او جي. دونك هذا لو تريبلي هذا او اي جي اللي كنسميوه ان روبير. دونك في هذه الحاله هذه سي ان روبير اورتوغونال، دونك يعني ان لا droite او اي et la droite او جي sont perpendiculaires متعامدين، كيتسمى ان روبير اورتوغونال. Et en même temps on a la distance OI, ça veut dire la graduation sur l'axe horizontal. La graduation sur l'axe horizontal OI يعني باش قسمنا مستقيم افقي، la longueur ou bien l'unité de mesure اللي قسمنا بها l'axe gradué horizontal نفس الشيء ولا نفس الوحدة، c'est la même unité avec laquelle on a gradué l'axe vertical, la droite OJ. Donc je répète, c'est un repère orthogonal parce que les deux axes sont perpendiculaires en haut, et puisque la distance OI égale la distance OJ, on va le nommer un repère orthonormé. Donc je nous donne fait le repère هذا pardon, خدينا deux points. Donc le premier point هو le point A. donc هنا راني كتبت بزاف ولكن غادي نحاول انني نشرح لكم باش تعرفوا كيفاش درنا وصلنا لهاد المفاهيم هادي. دونك هنا عندي لو بوين A كما كتلاحظوا، هذا سي ان بوين موبيل لو بوين A. دونك غادي نهتموا فقط دابا بلو بوين A. لو بوين A سي ان بوين موبيل، دونك جو بو لو déplacer dans le plan. Donc lorsque je déplace le point bien sûr dans le plan, le projeté orthogonal du point A sur l'axe des abscisses اللي هو M, هذا le point M هذا, il se déplace aussi. Donc là, le point M se déplace. Donc quand le point M se déplace, ça veut dire l'abscisse du point M sur la droite graduée OI change. Il est العدد اللي مرتبط بالنقطة M. Donc هنا اللي سميناه normalement خصني نسميه XM, هذا خصني نسميه XM. ولكن ملي غادي نديرو لا بروجيكسيون دو بوين A sur l'axe des abscisses غادي يكون عندنا لو بوين A و لو بوين M مرتبطين بنفس العدد. دونك هاد لو نومبر هذا اللي كاين هنا مع M يا اما غادي نسميه XA ولا غادي نسميه XM، سي لا ميم شوز. انا فضلت انني نستعمل XA. دونك لماذا؟ لانني في الاخير خصني نلقى واحد العلاقه بين لي كوردوني ديال لو بوين A à savoir XA YA كما كتلاحظوا هنا. On a un point qui les coordonnées de x, a, y, a. Un autre point, après, le point B dont les coordonnées sont x, b, y. Donc on continue. Donc on a le point A, lorsque je projette le point A sur l'axe des abscisses, j'obtiens xa. Et la même chose, lorsque je projette le point A sur l'axe des ordonnées, donc l'axe vertical, l'axe de droite OJ. Donc on a le point N, j'obtiens le point N, c'est-à-dire l'intersection de la perpendiculaire passant par A et la droite OJ. هاد لو بوين ان هذا غادي يكون مرتبط بواحد لو نومبر. دونك هاد لو نومبر نورمالمون كنسميوه لابسيس ديال لو بوين ان، سي لابسيس دو بوين ان. دونك قلنا اون دروات غراديوي اللي هي لا دروات او جي. دونك لو نومبر اللي مرتبط بالان كيتسمى لابسيس دو بوين. ولكن العدد اللي مرتبط بالان هو نفس العدد اللي غادي يكون كيمثل لنا la position de le point A sur l'axe vertical. Donc on a le point A, on a juste des adèdes مرتبطين به, un nombre situé sur l'axe des abscisses, ou le deuxième nombre situé sur l'axe vertical, on a l'ordonnée du point A. Donc le nombre de YA, donc on voit qu'il y a en quelque sorte sur la droite graduée au J, qui est l'abscisse de le point A, donc il y a la position de le point N, on a la position de le point N sur la droite au J. Donc il y a une seule droite.
Mais lorsqu'on parle du repère dans le plan, ça veut dire on a deux points, un couple de deux nombres liés au point A. On a juste ديال الأعداد مرتبطين بالنقطة A وليس عدد واحد فقط. ما حناش sur une droite graduée, une seule droite graduée. Donc nous sommes dans un plan. Donc un plan défini par le repère OIJ. Le point A مرتبط بالعدد XA ومرتبط بالعدد YA. Donc, كيف ما هضرنا في الدرس قلنا le nombre XA s'appelle l'abscisse du point A et le nombre YA s'appelle l'ordonnée du point A. Donc هكذا غادي نكونوا فهمنا شنو المقصود بهاد XA و YA. Donc XA s'appelle l'abscisse du point A, YA s'appelle l'ordonnée du point A dans le repère bien sûr OIJ. Donc si je déplace le point A, si je déplace, ou bien lorsque je déplace le point A, bien sûr les deux valeurs changent. La valeur XA et la valeur YA changent aussi. Oui. La même chose pour le point B. Donc on a un autre point, le point B. Donc le point B, on a un point quelconque dont les coordonnées sont x, b, y, b dans le plan, dans le repère OIJ. Donc si je projette le point B sur l'axe des abscisses, j'obtiens le nombre xb qui s'appelle l'abscisse du point B, qui coïncide avec P, le projeté orthogonal du point B sur l'axe des abscisses, l'axe OI. Si je projette le point B sur l'axe des ordonnées OJ, donc j'obtiens un nombre les YB qui s'appelle l'ordonnée du point B, qui coïncide avec le point Q, qui est le projeté orthogonal du point B sur l'axe des ordonnées OJ. Donc on a le point A et le point B. Donc maintenant on passe aux vecteurs. Donc on a là les vecteurs. Donc lorsqu'on parle des deux vecteurs, je peux déplacer le point A. Oui. Donc voilà, on a juste les points, le point A et le point B. Maintenant on va parler de vecteur OM. Donc lorsque je projette le point A sur l'axe des abscisses, j'obtiens un point M. Donc je peux définir un vecteur OM. Le vecteur OM, il a le vecteur OM, il est en rouge. Le vecteur OM, voilà, qui est en rouge, donc je peux le mettre en gras, donc le vecteur OM. Donc le vecteur OM, à la le vecteur OI, le vecteur OI, donc le vecteur bien sûr défini par les deux, ou bien le bipoint par les deux points, ou bien par le bipoint OI. Donc le vecteur OM, c'est que les deux vecteurs sont en quelque sorte, on va dire collinéaires. Ça veut dire qu'ils ont la même direction. Donc le vecteur OI, متجهة OI. Donc je déplace le point A vers le deuxième cadran. Donc le vecteur qui est en rouge, le vecteur OI, le petit vecteur OI. La couleur. Les deux vecteurs. Donc les deux vecteurs sont situés sur la même droite, ça veut dire ils ont des directions parallèles. La direction du vecteur OM et la direction du vecteur OI sont parallèles, c'est la même direction. Alors puisque les deux vecteurs ont la même direction, alors on peut exprimer l'un des deux en fonction de l'autre, c'est-à-dire dans ce cas on peut exprimer le vecteur OM en fonction du vecteur OI. يعني نقدر نعبر على le vecteur OM باستعمال المتجهة OI. Donc مثلا هنا نقدر نقول بأن المتجهة OM donc إذا حسبتو لي غرادياسيون عندنا OI جوج 3 4 5. Donc par exemple هنا je peux dire que le vecteur OM est égal à 5 fois OI. Si je déplace le point vers le côté gauche, par exemple dans ce cas le vecteur OM, le vecteur qui est en rouge, est égal à moins 2 OI, c'est-à-dire le vecteur OM a pour longueur 2 unités
mais qui a un sens contraire que le vecteur OI. donc عندنا متجهة OM عندها من حيث عاكس المتجهة. دونك كنلاحظوا بلي ان هذا العدد اللي كنا كنهضروا عليه الان ما هو الا اكس ا. دونك هنا مثلا لو فيكتور OM نقدر نقول بلي ان لو فيكتور OM égal à اكس ا فوا OI. دونك هنا لاحظوا بلي ان لو بوين M coïncide avec l'abscisse ديال لو بوين A اللي هو اكس ا. c'est-à-dire la distance OM égale XA. مسافة OM تساوي XA. دونك بكم تبعد النقطة M يعني النقطة O تبعد ب XA اللي هو الأفصول ديال النقطة A في هذه الحالة أفصول موجب. دونك هنا نكتب واحد العلاقة الفوق. هنا OM المتجهة OM تساوي XM مضروبة في OI. دونك العلاقة اللي كتربط OM المتجهة بالمتجهة OI هي أن المتجهة OM تساوي XM فوا OI. وهذاك XM ما هو إلا XA. donc je peux le remplacer donc pour écrire que le vecteur OM égale XA. donc هنا نقدروا نكبروا شوية هاد l'écriture. voilà le vecteur OM égale XM fois OI, ou bien autrement on peut dire que il est égal à XA fois OI. la même chose pour le vecteur ON. donc lorsque je déplace le point A, le point N se déplace sur l'axe des ordonnées. le point N se déplace sur l'axe des ordonnées. Donc, puisque le point N se déplace sur l'axe des ordonnées, alors le vecteur OJ, dans ce cas, le vecteur OJ qui passe par O et J, défini par le bipoint OJ, et le vecteur ON ont la même direction. Alors, puisque les deux vecteurs ont la même direction, on peut exprimer l'un en fonction de l'autre. Par exemple, ici ON, on va obtenir que ON, de la même façon par laquelle nous avons défini le vecteur OM, on va dire que le vecteur ON égale à YM fois OJ. Donc il est collinéaire, il a la même direction avec le vecteur OJ. Donc le vecteur ON égale à YM fois OJ, alors que YM n'est autre que YA. Non, pardon, non, pas YM, YN, non pas YN, ici c'est N, donc je vais la modifier, YN, non pas M, voilà, pardon, voilà. Donc la relation qui existe entre le vecteur ON, ici, le vecteur en rouge, oui. La relation entre ce vecteur ON et le vecteur OJ, c'est que le vecteur ON égale YN fois OJ. Mais on sait que YN, ça veut dire que le point N et le point A, dans le plan, ils ont la même ordonnée. Donc le point N, الأفصول ديالو 0 والأرتب ديالو YN. le point A الأفصول ديالو XA والأرتب ديالو YA. donc عندهم le point A ou le point N عندهم la même ordonnée parce que le point N c'est le projeté du point A sur l'axe des ordonnées. donc يمكن لي أنني نعوض YN نعوضها ب YA. alors غادي نلقاو بلي أن la relation qui existe entre OM et OI c'est que OM égale à XA fois OI et ON égale YA fois OJ. الآن غادي نهضروا لو فيكتور OA. دونك OA. دونك هاد لو كوادريلاتير اللي راحنا راسمينو هنايا دا سي ان باراليلوغرام. لو كوادريلاتير ONAM c'est un parallélogramme. donc tout simplement vous le savez pourquoi. donc parce que AM et NO sont parallèles, donc ici on a projeté, on a construit la projection orthogonale ou bien le projeté orthogonal du point A sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire la droite AM et la droite OI sont perpendiculaires. La même chose, la droite AN et la droite OJ sont perpendiculaires. Donc on va obtenir un parallélogramme. Alors puisque on a un parallélogramme, on peut exprimer le vecteur OA, ici le vecteur OA, comme étant une somme, ou bien la somme des deux vecteurs OM et ON. Donc si j'additionne le vecteur OM et le vecteur ON, j'obtiens le vecteur OA. Donc c'est une règle du parallélogramme.
دونك هادشي اللي كتبنا هنايا. هنا OA تساوي OM plus ON. Maintenant on va remplacer, donc on remplace OM par son expression, donc OM est égal à XA fois OI, et ON on va la remplacer aussi par son expression, ça veut dire que ON égale à YA fois OJ. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une écriture du vecteur OA en fonction des deux vecteurs OI et OJ. Donc les deux vecteurs OI et OJ, pour moi les vecteurs ديال le repère. Donc on a O, OI, le vecteur OI, le point O et le point J, c'est le vecteur OJ. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit que les coefficients du vecteur OI et le vecteur OJ, qui est une définition, les coefficients, donc on a XA fois OI plus YA fois OJ, XA ou YA qui est les coefficients, les composantes, المعاملات ديال او اي وديال او جي. دونك هادو غادي نسميوهم لي كوردوني ديال لو فيكتور او ا. هاد المعاملات اللي كيكونوا مع او اي، المعامل الاول اللي كيكون مع او اي والثاني اللي كيكون مع او جي، هذا اللي كيكون مع او اي كيتسمى الافصول ديال المتجهه او ا، وهذا اللي كيتسمى مع او جي كيتسمى الارتب ديال المتجهه او. هادي سي باغ ديفينيسيون. الوغ غادي نكتبوا هذه الكتابه كما كنكتبوا لي كوردوني ديال ان بوين. دونك غادي نكتبوا هنا كنا في لو بوين كنديروا ا اونتر بارونتيز اكس ا y a, ça veut dire l'abscisse et l'ordonnée. La même chose ici, on va écrire le vecteur OA et j'ouvre la parenthèse et j'écris xa point virgule y et je ferme la parenthèse. هنا واحد الملاحظه المهمه. الملاحظه المهمه هي ان le vecteur OA et le point A ont les mêmes coordonnées. عندهم نفس الاحداثيات. Le point A et le point B ont les mêmes coordonnées. إلا كملنا بنفس الطريقة داكشي اللي درناه مع A، داكشي اللي درناه هنا مع A مع لو بوان A، داكشي اللي هضرنا عليه مع A غادي نعاودولو مع B، لو دوزيام بوان اللي هو لو بوان B. دونك اون فا فيغ لي بروجيكسيون اورتوغونال ايتترا. دونك غادي نلقاو بلي ان OP لو فيكتور OP، دونك ملي غندير لا بروجيكسيون ديال لو بوان B سور لاكس دي زابسيس غادي نلقى هاد لو بوان P هنايا. هاد لو بوان P و لو بوان بي غادي يكون عندهم لا ميم ابسيس اللي هي اكس بي. دونك نقدروا نسميوها اكس بي ولا اكس بي، سي لا ميم شوز. لا ميم شوز سي جو بروجيت لو بوان بي سور لاكس دي اوردوني j'obtiens un point Q. هاد لو بوان Q coïncide avec y b. دونك هاد y b نقدر نسميه كذلك y Q. دونك انا غادي نفضل قلنا قبيله نهضروا على لو بوان A و لو بوان B، دونك ما يمكنش انني نستعمل Q ايتترا. غادي نهضروا فقط على le point A et le point B باش نخرجوا واحد la relation entre les coordonnées ديال هاد deux points اللي هما A et B. Donc je répète, si je projette le point B sur l'axe des abscisses, j'obtiens P qui coïncide avec XB. Et si je projette le point B sur l'axe des ordonnées, j'obtiens le point Q qui coïncide avec YB. Donc je peux écrire que le vecteur OP, le vecteur اللي كتشوفوه مع l'axe horizontal, le vecteur OI, pardon OP, نديرو اونغرا، نديروه اونغرا. هاد لو فيكتور هذا فوالا، هاد لو فيكتور او بي عنده لا ميم ديريكسيون كو لو فيكتور او اي. دونك غادي نكتبوه كما كتبنا قبيله لو فيكتور او ام. لو فيكتور او بي غادي نكتبوه نورمالمون اكس بي فوا او اي، مي اكس بي et اكس بي sont les mêmes, donc je peux remplacer اكس بي par اكس بي pour écrire que le vecteur OP égale xb fois OI. Voilà. La même chose pour le vecteur OQ. Donc le vecteur sur le chouïa, l'épaisseur là on a. Voilà. هذا le vecteur اللي بالزرق هذا OQ. Le vecteur قلنا هو c'est un vecteur, oui, qui a la même direction que le vecteur OJ. Donc je peux l'exprimer donc en fonction de OJ. Donc le vecteur OQ chaque يساوي YQ fois OJ. ولكن هذيك YQ قلنا نقدروا نبدلوها هي YB هو الارتب ديالو. Alors maintenant on a un autre parallélogramme اللي هو OP BQ. Donc c'est un parallélogramme. Donc on peut dire que le vecteur OB, le vecteur OB alors, qui يساوي la somme de le vecteur OP et le vecteur OQ.
Alors on va remplacer, à la place de OP, on va mettre XB fois OI. À la place de OQ, on va mettre YB fois OJ. Voilà. دابا غادي نهتمو بهاد الفيكتور AB. دونك جبدنا بعض العلاقات ديال لو فيكتور OA وديال لو فيكتور OB. Maintenant on va s'intéresser au vecteur AB. هذا هو المهم، هي الخلاصة ديال هاد لاكتيفيتي اللي راني خدام دابا فيها، هي انني بغيت شي حاجة ديال AB. نهتمو ب AB à partir des coordonnées ديال le point A et les coordonnées ديال le point B. On va déterminer les coordonnées ديال le vecteur AB en général. دونك شنو كنعرفو حنا؟ كنعرفو بلي لو فيكتور AB ايكال OB موان OA. دونك هادي كتعرفوها، درت لكم كاع في الفرق. لو فيكتور AB ايكال OB موان OA. دونك هنا هاد موان OA نقدرو نرجعوها grâce à la définition de l'opposé. Donc l'opposé de OA، donc هاديك موان OA كنقراوها l'opposé de OA. دونك كتعرفوا بلي l'opposé de OA هو AO، ولا جمعتو AO مع OB غتلقاو AB grâce à la relation de Chade. Mais je vais remplacer à la place de OB، ها هي فينا OB. À la place de OB, on va mettre XB fois OI plus YB fois OJ, et à la place de OA, on va mettre XA fois OI plus YA fois OJ. Bien sûr, on va écrire ces deux expressions entre parenthèses, parce qu'ici, on a une différence, la différence entre les deux expressions. Donc, لاحظوا معايا هنايا غادي نحيدو les parenthèses. Donc, XB fois OI غادي تبقى، YB fois OJ غادي تبقى. Là, les parenthèses, les deuxièmes parenthèses sont précédées par un signe moins, donc XA fois OI à tous les moins XA fois OI, ou plus YA fois OJ à tous les moins YA fois OJ. Ça y est. Mais je constate que ici on a XB fois OI et XA fois OI, donc je peux mettre OI en facteur, donc on prend XB moins XA fois OI. La même chose ici on a OJ, ici on a OJ, donc je peux mettre OJ en facteur, tu prends les YB moins YA fois OJ. Alors je nous donne là لاحظتوا قبيله كتبنا هنا لو فيكتور او ا اون فونكسيون دو فيكتور او اي اي او جي، وقلنا بلي ان هذوك لي كوفيسيون اللي كيكونوا مع لي دو فيكتور او اي او جي هما اللي كيتسموا لي كوردوني ديال لو فيكتور. هنا قلنا بلي لي كوردوني ديال لو فيكتور او ا هما اكس ا اي ا. هنا قلنا بلي لي كوردوني ديال لو فيكتور او بي هما اكس بي اي بي. دونك هنا الملاحظه اللي هضرنا عليها قلنا بلي ان لو فيكتور و لو بوين عندهم لي ميم كوردوني باسكو لو بوين او سي لوريجين ديال لو روبير. هنا لقينا لو فيكتور ا بي. العلاقة اللي لقينا بلي لو فيكتور AB il s'écrit sous cette forme XB moins XA fois OI plus YB fois moins YA fois OJ. Alors bien sûr on va adopter la même définition. شنو هي la définition؟ ان les coordonnées ديال لو فيكتور AB هما دوك المعاملات، دونك دوك لي كوفيسيون اللي كيكونوا مع لي دو فيكتور OI et OJ. دونك هنا لو كوفيسيون اللي كاين مع OI هو XB moins XA، دونك هذا هو لابسيس ديال لو فيكتور AB. ولو كوفيسيون اللي كاين مع او جي، دونك هاد المعامل هادي هاد لا كومبوزونت كنسميو كذلك لا كومبوزونت اللي كاينه مع او جي كتسمى الاورتو لوردوني ديال لو فيكتور ا بي. دونك فينالمون غنكتبو هاد ليكريتور هادي اللي راني كاتبها اون روج. لو فيكتور ا بي مالو؟ لو فيكتور ا بي a pour coordonner le couple xb moins xa yb moins ya.